श्रोता बंधु नमस्कार। आज पल्लीमंच कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। आज ए विषय अच्छी कृषिजीवी महिला उन्नति कौन आवश्यक, गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय। कारण आमे जानू परिवार एवं समाज जड़े महिला भूमिका केते गुरुत्वपूर्ण। कहवाक गले तांकर निस्वार्थपर सेवा गोटे नागरिक बा परिवार लोकटीय जेमती दरकार, राष्ट्र गठन मध्य सेमती दरकार। कारण परिवार उन्नति देशर उन्नति सबु क्षेत्र आमर कृषि, शिक्षा, खेल, सामरिक, राजनीति, विज्ञान सबु क्षेत्र रे महिला पारदर्शिता अनस्वीकार्य। तांको मध्यरु कृषिजीवी महिला भूमिका आउ पादे आगरे। कारण कृषि सह सेमाने जड़ित। कृषिर महत्व आपण माने जानती। एही परिप्रेक्षी रे कृषिजीवी महिला उन्नति कौन आवश्यक, सेमानकर दायित्व कौन, आमर तांको प्रति कर्तव्य कौन, ये सब बहु विषय आज आम आलोचना करिबा। एही आलोचन जे विशेषज्ञ भाव में आम सह जोग देउछंती से होउछंती डॉक्टर सविता मिश्र, जे कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर बा केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थार प्रधान वैज्ञानिका अछंती। तांको आम स्वागत करिबा। मैडम पल्लीमंच कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। नमस्कार। नमस्कार मैडम, आज आम ए विषय आलोचना करिबा कृषिजीवी महिला उन्नति कौन आवश्यक। प्रथमे आम जानिबा कृषिजीवी महिला माने कृषि रे केउ कार्य करिथांती से विषय टी कहतु। आपण जो प्रश्न पचारछंती कृषिजीवी महिला मानकर कृषि क्षेत्र रे कार्य कौन बा सेमानकर अवदान कौन, ये गोटे बहुत सुंदर प्रश्न। किंतु आमर कृषि महिला मानको देखिले जे सारा विश्व रे जतिकी कृषि शस्य उत्पादन होउची सेथिरे प्राय 60 रु 70 भाग शस्य उत्पादन रे महिला माने शामिल होइथांती। सेमानको आपण विचार कले देखिबे आमर शस्य जातीय जेते प्रकार फसल होउची, तैल जातीय फसल होउची, उद्यान कृषि होउची, मत्स्य चाष ताको मध्य आपण देखंतु, किबा पशु संपद जेमति कि हमर गोरु गाई, छेली मेंढा, कुकुड़ा बतक तार जत्न नबा, आउर मध्य कृषि आनुषंगिक वनजात द्रव्य आमर संग्रह करिबा। एमिति कि आमर विभिन्न प्रकार फसल उत्पादन हैला परे अमल परवर्ती जत्न मध्य महिला माने नै थांती। सेगुडी से माने सुखेइबा, ताको साइतिबा, पुणी बजार रे बिक्री करिबा, एपरिक विभिन्न प्रकार मूल्ययुक्त पदार्थ मध्य से माने तैयारी करथांती एवं ताको बिक्री बटा करथांती। तेणु आमर कृषि क्षेत्र रे बिहन बुणीबा ठारू अमल पर्यंत एवं बिक्री बटा पर्यंत मध्य महिला माने शामिल हेथांती। तामाने कृषिजीवी महिला कहले से माने घर काम सहित ए काम सब करचंती। हाँ हाँ, देखा गले सेमानक पाखरे आ समय भी नथिबो, समस्या बहुत थिबो। ये सब समस्या भितर आपण को समस्या को मुख्य भाव में सेमानक पई कहबे। जेमिति कि मु कहली से माने 70% बा 70% पर्यंत आमर खाद्य शस्य उत्पादन रे शामिल हेथांती। तेणु विभिन्न प्रकार कार्य से माने संपृक्त अछंती। तेणु जेहेतु एते कार्य से माने संपृक्त थांती, निश्चित भाव में विभिन्न प्रकार समस्या मध्य से माने सम्मुखीन हेथांती। आपण जेमती कहले से माने घर कार्य करती ता सहित कृषि कार्य करती। तेणु समुदाय से 24 घंटा भितर घर जेतिक काम माने आमे ताको कहूचे अवैतनिक कार्य, घरे रोषेईबास करने आरंभ करी पिला मानकर जत्न, बुढ़ा बुढ़ी बा वयस्क लोकंकर जत्न नबा, पशु संपदर जत्न नबा, बाड़ी बगीचार जत्न, ता सहित आमर कृषि क्षेत्र को जाइकरी मध्य विभिन्न फसलर जत्न, अमल परवर्ती जत्न, ये सब कला बेलू तांकर समयर बहुत खटखट पड़े बा तांका ऊपर वर्कलोड कार्य भार अधिक मात्रा रे पड़े। एक कथा है एते जो कार्य से माने करंती, बिहन बुणीबा, तली रोइबा, घास उपाड़ीबा, रोग पोक नियंत्रण पाई विभिन्न प्रकार औषध पकेबा, फसल काटिकी अमल करबा, ये सब विभिन्न कार्य कला बेलू से माने साधारणतः आमर जो पारंपरिक प्रणाली रे करंती बा तांकर मैनुअल मेथड ताको कहंती, बिना आधुनिक जंत्रपाति विशेष भाव में पाखे न थाए, से माने हाथ रे सब करथांती। सेथिरे तांकर शारीरिक श्रम तांकर बहुत मात्रा रे हे। आ गोटे कथा हला से माने तले किछि कार्य करी आगो को जीवा को चाहंती, किछि लोन तांको दरकार बा ऋण दरकार, बैंक गला बेल को तांको सहज रे ऋण मिलेनी। कारण तांको नारे कोनोसी जमी बा कोनोसी मूल्यवान पदार्थ तांको नारे न थाए, ओनरशिप जो कहंती सेगुडा तांको नारे न थाए। तेणु बैंक मध्य सहजरे से लोन पाई पारती नहीं। आ गोटे कथा हला हमर जो सामाजिक रीतिनीति चली
ସେଥିରେ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ ଏକ୍ସଟେନସନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ କୌଣସି ତାଲିମ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯାହା ବି ହଉଛି ସେଥିରେ ଆମେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ କମ ଡାକିଥାଉ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡ କରିବା ବା ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଇ ସବୁ ଯାହା ରହିଲା ତାଙ୍କର ସହଜରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏନି, କାହିଁକି ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ପୁରୁଷ ମାନେ ସହଜରେ ପାଇଲା ବେଳକୁ ମହିଳା ମାନେ ଟିକେ ପଛରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯୋଉ କହନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଟକଣା, ସାମାଜିକ କଟକଣା ଅଛି ଆମର, ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ବ୍ୟାରିୟର ତ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ବା ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କଟକଣା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କର୍ମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସିଷ୍ଟମରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଡଭାଇଜରୀ ସର୍ଭିସ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆମେ ସହଜରେ ଯାଇ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଟ୍ରେନିଂ କରିଦବୁ, ମିଟିଂ କରିଦବୁ, କୌଣସି ଇନପୁଟ ଯଦି ଆସିଲା ଯେମିତିକି ସାର, ଔଷଧ, ବିହନ ଇତ୍ୟାଦି ତାକୁ ସବୁ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଇଥାଉ। ତେଣୁ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା ବା କୌଣସି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ୟା, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ନଥାଏ ଯାହାକି ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତାକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଯାହାକି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ଓମେନ୍ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ଆପଣ ବି ସେଇ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ବହୁ ନିକଟରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଏଇ ସବୁ ମହିଳାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ କିପରି ଲାଘବ କରିପାରିବ ବା ଲାଘବ କରୁଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ? ଆମର ସଂସ୍ଥା ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଏଇଟା ଆମର ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସଂସ୍ଥା ଯୋଉଠିକି କୃଷି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗବେଷଣା କରି ତାଙ୍କୁ କିପରି ସଶକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ବା ସେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗବେଷଣା କରୁ। ତେଣୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ତାଲିମରେ ଯୋଗଦାନ ସେମାନେ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ତାଲିମ ଦେଇଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଇ ତାଙ୍କ କୌଶଳ ଯେତେଟା ଜ୍ଞାନ ଦେଲୁ ତାପରେ କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଥାଉ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଆମର ଓମେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମେ କହୁଛୁ, ଯୋଉଟା କି ମହିଳା ଉପଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ, ଯେମିତିକି ଆମ ବାଡି ଅଗଣାରେ କୁକୁଡା ଚାଷ ବା ବତକ ଚାଷ, ବାଡି ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ ବା ମାଛ ଜାଆଁଳ ଚାଷ, ବାଡିରେ ପାକଶାଳା ବଗିଚା, ବିହନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଉଟା କି କମ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେଇପାରିବ, ଜିଆ ଚାଷ, ତାପରେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ପାଳନ କିମ୍ବା ଛତୁ ଚାଷ, ଫୁଲ ଚାଷ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଯେମିତି ମସଲା ତିଆରି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ କଣ ଆମର କଷ୍ଟମ ହାଇରିଂ ସେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଆମର ମହିଳା ଗ୍ରୁପକୁ ଦେଇକିରି ସେମାନେ ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ନାନା ପ୍ରକାରର କୃଷି ମହିଳା ଉପଯୋଗୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରଖିକିରି ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଦେଇକିରି ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଯୋଉଟା କି ମହିଳା ଉପଯୋଗୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁହାଇବ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଲିମ ଦଉଛୁ, ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଉଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ସଫଳ କାହାଣୀ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସଫଳ ଫାର୍ମ ଅଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟ୍ ବା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ଦେଖାଉଛୁ, ପରିଦର୍ଶନରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଲିଡରସିପ ଆମେ ଡେଭଲପ କରୁଛୁ, ନାରୀ ନେତୃତ୍ୱ, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ସେଇଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦରକାର। କାରଣ ସେମାନେ ପଦେ କହିପାରୁନଥିଲେ, କେମିତି କହିବେ ନିଜର ଅସୁବିଧାଟା ବା ସମସ୍ୟାଟା କେମିତି ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର କଣ ସେଇଟା ଯେମିତି ସେ ଜାଣିପାରିବେ, ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ପାଇଁକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାଶ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇ ସଂସ୍ଥାଟି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ କୃଷିଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପାଇଁ କାମ କରିବା, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିକିରି କାମ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଯେମିତିକି ଆମର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ICAR ସଂସ୍ଥା ଆମର ଅଛି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର 113ଟା ସଂସ୍ଥା। ଆମର ଅଛି ଷ୍ଟେଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ୟୁନିଭରସିଟି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ସେଗୁଡିକ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହିଛି। କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର 740
कृषि विज्ञान केन्द्र अच्छी सरकार विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट जमी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फिशरी सब सेक्टर रही कोलाबोरेशन सहयोग एनजीओ मान सहयोग आम समस्त सहित सहयोग कर कोलाबोरेशन आम काम कर सारा भारत वर्ष समस्त सब महिला मान पाखे पहुंचाई आम चेष्टा करुचु एवं खाली इंडिविजुअल बा व्यक्तिगत भाव में आम गोटे कृषि महिला को न पहुंचुचु ता अपेक्षा आम चेष्टा कर गोष्ठी सेल्फ हेल्प ग्रुप किंबा महिला फेडरेशन किंबा आमर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ये सब माने कलेक्टिव जो गुडी कहते माध्यम आम से पाखे पहुंचाई चेष्टा करुचु आपण टिके पूर्व कहते समस्या विषय विशेषकर कौन से सरकारी साहाय्य पाइबा पई डॉक्यूमेंट्स बा कागज पत्र ठीक न थाए किंबा तांकर नाँ रे न थाए किंतु महिला फ्रेंडली जो जंत्रपाति जदि हुआ किंबा ताको रिहाती दर रे बिक्री करिवार सुजोग थांता से माने किनी पारंते जोटा कि जंत्रपाति तांको सहाय्य करंता एमिति किछि व्यवस्था अछि कि जो थिरे से माने स्वल्प मूल्य रे जंत्रपाति किनी कि तांकर कृषि हो बा बगीचा रे हो किंबा आनुषंगिक कृषि रे हो एमिति किछि जंत्रपाति अछि जा कि से माने किनी कि उपकृत होउचंती विभिन्न प्रकार कृषि जंत्रपाति जोटा कि महिला को सुहाउमती कहले आम आईसीआर इंस्टीट्यूट बा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बा लाइन डिपार्टमेंट जिते गुड़े रिसर्च अनुष्ठान रही गवेषणा करुँचे बाहर करपरिक आमर केंद्रीय कृषिगत महिला संस्था अधीन आमर 12टी राज्य 13टी कृषि विश्वविद्यालय आमर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट चलुची तेणु से गवेषणा करी जो कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट चलुची आमर वोमेन इन एग्रीकल्चर आम अनुष्ठान जो मैंडेट से समान मैंडेट को लेकर काम कर तेणु आमर सारा भारत वर्ष में विभिन्न जो बाहर जंत्रपाति कृषि महिला श्रम लाघवकारी महिला उपयोगी कृषि जंत्रपाति सेगुड़ी केतोटी उदाहरण है आमर हाथ में जो घास बाछुले बर्तमान घास बछा जंत्र कहते वीडर अंटा नईबार नहीं सीधा ठिया होकर घास बाछी पारे दी धाड़ी मझे चल बाछी पारे कम समय कम परिश्रम अधिका घास बाछी पार सेमती धान रुआ आपण ऑब्जर्व करेंगे जो रुआ काम चली थाए प्राय 80 ରୁ 90 भाग महिला माने धान रुआ कम था मात्र 10 ରୁ 20 भाग कारण ये कार्य महिला मैंने भल करते कष्ट हुए जना पड़ जाए गवेषण तेणु धान रुआ जंत्र बाहरी धान अमल अमल करने आमर हार्वेस्टर अच्छी जो थे कि धान काटिक आणला जो अमल बेंगला पके करुले ट्राक्टर करुले बर्तमान थ्रेसर रे महिला मैंने सहज अति सहज धान अमल कर गोटे कथा औषध पका जंत्र स्प्रेयर ताकू महिला उपयोगी जंत्र से सहज पकई करमती गोबर महिला मैंने साधारणतः गोरु गाई जत्न नवा गुहाल सफा करने कम करते हाथ में गोबर उठे था तेणु गोबर उठेवाई आम जंत्र देचु से हाथ सीधा सड़क भाव गोबर लगे ना से गोबर उठा जंत्र व्यवहार करें क्षीर दुईला बेले महिला मैंने जो महिला मैंने क्षीर दौरान क्षीर दुआ टूल आम या जो टूल टे बसिक क्षीर दुईला बेले जदि गाई बुलिला हल्ला एपट सट बाँ डाहाण हल्ला गाईर हल्ला अनुसार आमर टूलटा मुवमेंट हो पार चक लगी तेणु बाँ डाहाण चक टूल रे बुली पार तेणु महिलाटी से टूल बसिक गाई देला बेले ऑटोमेटिक से बाँ डाहाण हो पार तेणु क्षीर ढाली जीवनी सेटा गला गोटे जंत्र मक्का सेमती छड़ेला बेलू हाथ में जो टीप दिहर छड़ाती बहुत नख पाखे टीपर आमर क्षत सृष्टि है तेणु मक्का छड़ा जंत्र आमर बादाम छड़ा जंत्र बादाम चोपा छड़े जो मंजी बाहर करते टीप प्रेसर पड़े से बादाम चोपा छड़ा जंत्र बाहरी एपरिक विभिन्न जंत्रपाति जो आप कहले बाबा मुझे केतोटी उदाहरण देली आजिकल आमर ड्रोन प्रयोग महिला मैंने कले सरकार तरफ ए प्रोत्साहन दिया बहुत जन महिला को तालीम दिया ड्रोन दीदी बोली डका से आम अनुष्ठान माध्यम अनुष्ठान तरफ केते जन महिला को आम चिन्हट कर जो मैंने कि ड्रोन ट्रेनिंग नहीं आसते ड्रोन पायलट आख्या से मिली ड्रोन दीदी बोले डाकुचंदी आपण जहाँ कहले एबे भी आमर कृषि जंत्रपाति प्रयोग चली नुआ नुआ कृषि जंत्रपाति बाहरिया
चेष्टा चली जदि जड़े ये कृषि जंत्रपाति किणा चाहिए से क्या सहित जोगाजोग करेंगे आमर कृषि जंत्रपाति किणा कि आमर राज्य सरकार तरफ विभिन्न प्रकार स्कीम रही प्रोग्राम रही सेंट्रल गवर्नमेंट रही आम संस्थार आम गोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करूँ जो आमर छोट छोट कृषि जंत्रपाति महिला उपयोगी आम या जो जंत्रपाति आम परीक्षामूलक भाव में गवेषणा कर सारी देखुचु महिला मान को सुहाइब तापर आम विभिन्न इंडस्ट्री की आम दे दौचे लाइसेंस करके नौकरी से बेसी मात्रा जो जगह आवश्यक अनुसार से बिक्री कर महिला मान बहुत प्रकार रिहाती मिलूँ जो जंत्रपाति पुरुषों जी परसेंट जी प्रतिशत रिहाती अच्छी महिला मान बहुत मात्रा अच्छी आम विभिन्न सेल्फ हेल्प ग्रुप से बैंक रू लोन पाँच घर पाखापाखि निकटस्थ डीलर मान कंटाक्ट करी यही जो जंत्रपाति नौकरी कस्टम हायरिंग सेंटर जो मुझे कहली से विभिन्न प्रकार कृषि जंत्रपाति रखुंट जमीक थ्रेसर पावर टेलर आउ स्प्रेयर एमती विभिन्न बॉडी तैयारी जंत्र मुढ़ी मेकिंग मेसीन तेल घना तेल तैयारी जंत्र तेणु से 75% पर्यंत से पाँच रिहाती एवं बहुत उपकृत होती व्यक्तिगत स्तर हो गोष्ठीगत स्तर जो कृषि उद्योग यापाई तो सरकार बहुत योजना अच्छी ये कृषि उद्योग प्रति से ध्यान केमी देवे आ क्या जोगाजोग करेंगे जो कहले कृषि उद्योग महिला मैंने जिते कम करे हो कि कृषि क्षेत्र हो बहुत मात्रा अवैतनिक भाव में करन ये कार्य बाबद को टंकाटे दिए ना कारण से परिवार कहीं ये कम को पैसा से पाते ना तेणु अवैतनिक कार्य कर दिन सरी जाए पुणी परिवार जो क्षेत्र में जिते प्रकार फसल होती परिवार निज परिवार कम करती किसी लोक जाती मजूरी लगे मजूरी बाबद पैसा आनी आसती तेणु हाथ में विशेष पैसा रहे आम जब तुलना करवा पुरुष लोक संगे कारण स्त्री लोकटी घरे कार्य करू करू दिन सरी जाए पुरुष लोक सकाल जाए संध्यारे मजूरी लगे किसी पैसा आनिले प्राधान्य थाए कारण पैसा थाए से उद्योगर विकास करी महिला मान हाथ में किसी पुंजी आने अर्थ रोजगार करने निहाती आवश्यक कारण महिला मान को सशक्त करने मुख्य स्रोत को आने पुरुष मान सहित समकक्ष करने हाथ में पैसा रोजगार होगा दरकार केमिति हम मैडम माने आपण सब दिगरु सफलता पाइला परे भी आपण जोटा अभाव देखुचंती सेटा केमिति पूर्ण होई परिबो कोन करबा हमर दरकार सेति पई ताको हमें ट्रेनिंग दउचु डेमोन्स्ट्रेशन दउचु आउ तांको मध्य किछि गोटे उदाहरण स्वरूप आमे तांको मानकर छतु चाष शिखेलो कारण सेटा हो महिला उपयोगी माने मो छतु चाष एमिति गोटे ज्ञान कौशल जोटा कि कम पुंजी विनियोग रे आमे आरंभ करि परिबा कम पैसा आरंभ कले माने महिला मानकर सेटा कंट्रोल भितर अछि पुंजी लगे पारिबे एवं ता पई कोनोसी जमी माने हमर दरकार नै सेटा दरकार नै आम जो कहला महिला मान ना जमी ना न आवश्यक नहीं जो बाड़ी अगणा जोटा अच्छी से बेसी घर करने दरकार नहीं गचर छाई हो पार छोट टेम्परारी स्टेट जो कहते अल्प पैसा लगे करें मंजी जो पाखापाखि मिलूँ तार मूल्य कम एवं यही छतु चाष करने उदाहरण स्वरूप जो कहूँ बहुत गुड़े ज्ञान बा डिग्री दरकार ना से निरक्षर महिला जड़े चाष कर बहुत लाभजनक वर्ष सारा भी छतु चाष करा जाए छतु चाष आम ओडिशार जो जलवायु आम वर्ष सारा छतु चाष करें तेणु महिला मान गोटे बहुत भल ज्ञान कौशल महिला उपयोगी आम टेक्नोलोजी एथि उदाहरण स्वरूप मुझे जो कहली छतु चाष बहुत व्यक्तिगत भाव में तालीम देचु गोष्ठी की से आमर जो मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना स्कीम रही अधीन बिजनेस प्लान कर अप्लाई कर अप्रूवाल गवर्नमेंट रू मिली एसएसजी कि फेडरेशन कि एफपीओ जो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी माध्यम से पैसा पाँच बहुत सब्सिडी मिलूँ जो रिहाती मिलूँ आ गोटे कथा है छतु हूँ गोटे जो पेरिसेबल आइटम कहते बेसी समय रही नष्ट हो तेणु केमी छतु जदि अधिका परिमाण उत्पादन है किपर संरक्षण कर रखिपारे आचार कर रखिए पाउडर कर सूप पाउडर करें बड़ी पापड़ रे पाउडर पकई पारे तेणु विभिन्न प्रकार छतुर मूल्ययुक्त पदार्थ आम से तालीम दे शिखु। खूब सुंदर पदक्षेप
ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୋଷଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିଲେ ଆୟ ସହ ସାରା ପରିବାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ରହେ। ହଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ତାହେଲେ ତାହାର ପ୍ରଭାବଟା ସାରା ପରିବାର ଉପରେ ପଡିବ। ଏଇଟା ନିହାତି ଶତକଡ଼ା 100 ସତ। କାହିଁକି ନା ମହିଳା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଘରର ସବୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ତୁଲେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଥିବେ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମହିଳାଟିଏ ଯଦି ଜ୍ୱରରେ 4 ଦିନ ପଡିଯାଏ ତା ଘରର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମାନେ କଣ ଖାଇବେ, କେମିତି ରହିବେ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ, ବାପା ମା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସେମାନେ କଣ, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନବ, ଗୋରୁ ଗାଈ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଷ୍ଟି ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ପୋଷଣ ପକ୍ଷ ପାଳନ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆମର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 8 ରୁ 22 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ପୋଷଣ ପକ୍ଷ। ଏଇ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ କିପରି କୁପୋଷଣକୁ ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବା ଏବଂ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୁଷ୍ଟିର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମହିଳାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, କାରଣ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପୁଷ୍ଟି ରିପୋର୍ଟ 2017ରେ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ମହିଳା ମାନଙ୍କର ରକ୍ତହୀନତା ଶତକଡ଼ା 51%, ଯୋଉଟା କି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା। ତେଣୁ ଆମର ମହିଳା ମାନେ 50% ଅଧିକ ସେମାନେ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା କେତେ ବଡ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆମର 2015-16 ର ତଥ୍ୟ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ତା ଅନୁସାରେ ଆମର ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ଓଜନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯେତିକି ରହିବା କଥା ତାଠୁ କମ ରହୁଛି 22.4 ଭାଗ ମହିଳା ମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ସେଇଟା ଅସନ୍ତୁଳିତ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଶତକଡ଼ା 24 ଭାଗ ହଉଛନ୍ତି ମହିଳା ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଜନ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଓଜନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓବେସିଟି ବୋଲି କହୁଛୁ। ତେଣୁ କମ ଓଜନ ରହୁଛି, ଅଧିକା ଓଜନ ରହୁଛି, ରକ୍ତହୀନତା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଅସନ୍ତୁଳିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତରେ ମହିଳା ମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଆଇରନ୍ ଦରକାର, କ୍ୟାଲସିୟମ ଦରକାର, ପୁଷ୍ଟି ସାର ଆଉ ଫୋଲିକ ଏସିଡ ଏଇ ସବୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ତା ପାଇଁକି ଆମେ ଜାଗରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର। କେମିତି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚିବ। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ 2018ରୁ ଏଇ ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟିକୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ 75ଟି ଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। 13ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଏଇ ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ଟି ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ, ଯୋଉ ମେଳାରେ କି ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବନେଇକିରି ଆମର ମହିଳା ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ମେଳାରେ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସେଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ଏବଂ ଖାଇପାରିବା। ଏବଂ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟର ଗୋଟେ ଥାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଟ୍ରି ଥାଳି। ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ, ଗୋଟେ ମହିଳାର କେତେ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଗୋଟେ ପୁରୁଷର କେତେ ଦରକାର, ଗୋଟେ କିଶୋରୀ ବାଳିକାର କେତେ ଦରକାର, ସେଇ ଅନୁସାରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରି ଥାଳି ମଧ୍ୟ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ତାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ। ଆଉ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମିଳୁଛି, ଯୋଉଠି ଯୋଉ ପନିପରିବା, ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଫଳ ଯାହା ମିଳୁଛି ଯୋଉ ସିଜିନ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସେଇଭଳି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ମିଳୁଛି ତାକୁ ଆଗ ଖାଆନ୍ତୁ। ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦଉଛୁ, ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ଭଲ ପାନୀୟ ଜଳ କିପରି ପିଇବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ମହିଳା ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ପୋଷଣ ପକ୍ଷ ସିନା ପାଳନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆମର ସକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସିଏ ବି ସଚେତନ କରୁଛି, ଯୋଉଟାକି ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚାଲିଛି ଯେ ଆନିମିଆ ମୁକ୍ତ ଭାରତ। ଆନିମିଆ ହେଲା ଆମର ରକ୍ତହୀନତା, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ AMB ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବା ଆନିମିଆ ମୁକ୍ତ ଭାରତ। ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆମର ଯୋଉ ପୋଷଣ ପକ୍ଷ ଚାଲିଛି ଏଇ ବର୍ଷର, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପୋଷଣ ଟ୍ରାକର ଆପ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଆପ୍ ଟା ହେଇଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପୋଷଣ ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ ରେ ମହିଳା ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ ବା ନିଜକୁ
ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବେ। ହୁଁ କଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମର ପୁଷ୍ଟି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ କେତେ ହେଇଛି, ସେଇଥିରେ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଟା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଏବେ ନିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ବା କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି ବା ପୁଷ୍ଟିର ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଇଠି ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ କୃଷିଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ। ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଲୋଚନା କଲେ କୃଷିଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର। ବହୁ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତିତ ପରାମର୍ଶ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଲୋଚନା କୃଷିଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର। ଆଲୋଚିକା ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସବିତା ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।